Lord, gusto ko na pong mag-asawa. Please, bigyan niyo na po ako kahit sino. Hindi na po ako choosy, Lord. Sana handa ang lahat. Hey guys, kamusta kayon? Kasidles vlog, agbuya kayon. Lukatan dagit ti cellphone, enjoy lang siyak makaamon. Lumaditi aldaw mo, saan ka madanagan ka duang syuan nito. Ado tiing ka masursuro, agraip agsekaken agarado. Ni Juanito timang parag sa kengka, kasidles vlog ipabuya na. No agpukaw dagit at taraken, amoyon tiing kay tuduwen. Nakita idi namin santiloko, ni Juanito madama akal kaldo. Inggos-anggos na di ay dapan tipato, nakulbet namin kinarintar na nagluto. Na minsan nga napang nagsilo, siro kawayan apon dagiti pato. Tamling karadap inaramit na, ay pay piman dagiti karuban na. Ni Juanito timang parag sa kenka, kasidles vlog iapuyan na. No agpukaw dagit na taraken, amoyon tiing kay tuduwen. Kita idi namin santiloko, ni Juanito madama akal kaldo. Inggos-anggos na di ay dapan tipato, nakulbet